السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 23۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ عالم شاہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، ایک صوفے پر بیٹھ کر سگار کے کش لیتے ہوئے۔ صداقت شاہ کے چہرے سے بھی پریشانی اور اس طرح مترشح تھا۔ اندر خوابگاہ میں وڈیرن خواباور انجیکشن کی زیر اثر سو رہی تھی۔ مستقل رونے سے وڈیرن کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور ایمرجنسی میں ڈاکٹر کو حویلی بلانا پڑا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق بی پی بہت بڑھ گیا تھا۔ بی پی کنٹرول کرنے والی دواؤں کے ساتھ ڈاکٹر نے عالم شاہ کی درخواست پر وڈیرن کو خواباور انجیکشن بھی لگا دیا تھا۔ اب وڈیرن تو سو رہی تھی، لیکن باقی سب کی نیند تو کیا، ہوش بھی اڑے ہوئے تھے۔ کوئی معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ وڈیرے صداقت شاہ کی بیٹی اور داماد کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ صداقت شاہ کی اولاد میں عالم شاہ سب سے بڑا تھا، اس کے بعد دو بہنیں تھیں، بڑی سجل اور چھوٹی مومل۔ سجل شاہ سال بھر قبل اپنے ماموزاد معظم شاہ سے بیاہی گئی تھی۔ معظم تعلیف یافتہ اور سجل کے جوڑ کا تھا، اس لیے بہت خوشی سے رشتہ جوڑا گیا تھا۔ سال بھر کے عرصے میں سجل نے معظم شاہ یا ماموں کی فیملی کے کسی فرد کو کوئی شکایت نہیں کی تھی، اس لیے سب اپنی جگہ مطمئن تھے کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ جب سے اس کے ہاں خوشخبری کی طرح ملی تھی، اطمینان مزید بڑھ گیا تھا۔ بہت کھلا ماحول نہ ہونے کے باعث اس موضوع پر آپس میں گفتگو تو کی جاتی تھی، لیکن اپنی اپنی جگہ سب نئے مہمان کی آمد کے منتظر تھے۔ وڈیرن نے تو ابھی سے اپنے آنے والے نواسے یا نواسی کے لیے تیاری شروع کر دی تھی۔ موقع ملنے پر بیٹی کو مشوروں، نصیحتوں اور ہدایتوں سے نوازنے کا فریضہ بھی پابندی سے ادا کیا جاتا تھا۔ ان ہدایات میں طویل سفر سے گریز کرنے کی ہدایت بھی شامل تھی، لیکن اس ہدایت پر عمل یوں ممکن نہیں تھا کہ سجل شاہ کو چیک اپ کے لیے باقاعدگی سے حیدرآباد تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ معظم شاہ گاؤں میں دستیاب طبی سہولتوں سے مطمئن نہیں تھا، اس لیے حیدرآباد کے ایک بڑے اسپتال میں سجل کا نام لکھوا دیا تھا اور ہر وزٹ پر اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے اس کے ساتھ اسپتال جاتا تھا۔ کل بھی وہ لوگ معمول کے چیک اپ کے لیے اسپتال گئے تھے اور پروگرام کے مطابق واپسی میں صداقت شاہ کی مزاج پرسی کے لیے یہاں آ گئے تھے۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے یہیں کھایا تھا اور پروگرام کے مطابق شام سے قبل ہی واپسی کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن عین وقت پر پتہ چلا کہ گاڑی میں کچھ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے فوراً ہی ایک میکینک کو بلوا لیا گیا۔ پھر بھی 1-1.5 گھنٹے کا وقت لگ گیا اور شام گہری ہو گئی۔ وڈیرن نے کوشش کی کہ بیٹی اور داماد کو آج رات یہیں رک جانے پر راضی کر لے، لیکن معظم شاہ نہ مانا، اسے کچھ اہم معاملہ درپیش تھے۔ وڈیرن کی صرف بیٹی کو روک لینے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ سجل خود کو رکنے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ رواج کے مطابق اسے 7ویں مہینے سے لے کر بچے کے عقیقے تک میکے میں رہنے کے لیے آنا تھا، اس لیے وہ یہ درمیانی عرصہ سسرال میں گزارنا چاہتی تھی۔ تون کرہنڈ وڈیرن کو ان کی روانگی کی اجازت دینی پڑی۔ ان کے روان ہونے کے بعد بھی وہ خاصی دیر تک اس بات پر ناراض ہوتی رہی کہ ان کے داماد کو گارڈز کے ساتھ لے کر چلنے کی عادت نہیں ہے اور وہ گارڈز کی موجودگی کو اپنی پرائیویسی میں دخل اندازی تصور کرتا ہے۔ عالم شاہ بھی مزاج رکھتا تھا، اس لیے اس نے ماں کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا اور اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب رہا۔ کچھ دیر بعد سب اپنے اپنے مشاغل اور مصروفیات میں مگن ہو گئے اور یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ فون پر رابطہ کر کے سجل اور معظم شاہ کی خیریت سے پہنچ جانے کی خبر لے لی جائے۔ بے خبری میں سو جانے والوں کو معظم شاہ کے باپ قربان شاہ کے فون نے جھٹکا لگایا۔ اس نے بتایا کہ معظم شاہ کے نمبر سے کسی اجنبی نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ان کے بیٹے اور بہو کو اغوا کر لیا گیا ہے، اب وہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے سے رابطہ کرنے کی غلطی کیے بغیر ان کا مطلوبہ تاوان ادا کرنے کے لیے تیار رہے۔ قربان شانی نے یہ بھی بتایا کہ شام کے وقت ان کی معظم سے بات ہوئی تھی اور معظم نے گاڑی میں کسی خرابی کا ذکر کرتے اس امکان کا اظہار کیا تھا کہ خرابی دور نہ ہونے کی صورت میں وہ اور سجل رات وہیں رک جائیں گے اور الصبح روانہ ہوں گے، اس لیے ان کے نہ پہنچنے پر یہی سمجھا گیا تھا کہ وہ لوگ رات کو وہیں رک گئے ہیں۔ لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی تھی اور اطلاع ملی تھی کہ وہ دونوں اغوا ہو گئے ہیں۔ اطلاع دونوں خاندانوں کے لیے تکلیف دہ اور پریشان کن تھی۔ اغوا کار کون تھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ زمینداروں اور وڈیروں کے بے شمار دشمن ہوتے ہیں، لیکن عموماً دشمنیں دو بدو مقابلے کے ذریعے نبھائی جاتی ہیں اور یوں اغوا برائے تاوان نہیں کیا جاتا۔ وہ سب ششدر دے کے یوں سجل اور معظم کو اغوا کرنے والے لوگ کون تھے اپنے اپنے طور پر ہر ایک معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ساری بھاگ دوڑ بیکار تھی۔ کہیں سے بھی کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ احتیاط کے پیش نظر وہ لوگ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتے تھے۔ تاوان بھی بہت زیادہ طلب کیا گیا تھا اور ایک بار کے بعد دوبارہ رابطہ نہیں کیا گیا تھا اس سلسلے میں کسی قسم کی بارگیننگ کی جا سکے۔ معظم شاہ کا نمبر پیغام بھیجنے جانے کے بعد مسلسل بند تھا۔ قربان شاہ بیٹے اور بہو کی زندگی بچانے کے لیے ذہنی طور پر تاوان کی ادائیگی کے لیے تیار ہو چکے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس اتنی بڑی رقم کیش میں موجود نہیں تھی۔
पिछली फसल पर इन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए वो माली बहरान में मुब्तला थे और इनके पास वाहिद हल ये रह गया था कि अपनी जमीन को फौरी तौर पर फरोख्त करने के लिए राजी हो जाए, जिसके लिए एक हमपल्ला जमींदार कई माह से इन्हें पुरकशिश पेशकश कर रहा था। लेकिन एक रवायती जमींदार की सोच के मुताबिक वो जमीन बेकार होने के बावजूद इसे फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं थे। अपने इन हालात के मुतालिक कुर्बान शाह ने अपने बहनोई और समधी सदाकत शाह को भी खबर नहीं होने दी थी, इसलिए वो नहीं जानते थे कि इनके हालात कैसे हैं। अपने तौर पर सदाकत शाह ने तावान की रकम की अदायगी के सिलसिले में ताउन की पेशकश की थी, लेकिन कुर्बान शाह इस पेशकश को रद्द कर चुके थे। इनकी गैरत को ये बात गवारा नहीं थी कि वो अपने बेटे और बहू की रिहाई के लिए सदाकत शाह से रकम ले। मुश्किल हालात में भी वो अपनी वफादारी और ऊंची पग की हिफाजत की ख्वाहिशमंद थे। एक तरफ कुर्बान शाह की रवायत पसंदी थी तो दूसरी तरफ आलम शाह का जवान खून जोश मार रहा था। इसका बस नहीं चलता था कि वो किसी तरह अगवाकार सामने आ जाए और वो इन्हें चीर फाड़ कर रख दे। अपने यहाँ होने वाली मौजम शाह की गाड़ी की खराबी में भी इसे साजिश की वो महसूस हो रही थी और वो सोच रहा था कि इस तरह मौजम शाह को लेट करवा कर रात का अंधेरा फैलने का बंदोबस्त किया गया। गुस्से में इसने हवेली के तमाम मुलाजमीन को लाइन हाजिर करवाकर इससे सख्त पूछगछ की, लेकिन हर मुलाजिम ने हाथ जोड़कर अपने बेकसूर होने की दुहाई दी। वो सारे नहायत वफादार और नस्ल दर नस्ल हवेली की खिदमत करने वाले मुलाजमीन थे। सदाकत शाह ने दखलंदाजी करके इन्हें आलम शाह के अताब से बचाया था। सदाकत शाह इन मुश्किल हालात में भी रख रखाव का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन आलम शाह बुरी तरह पेचोताब खा रहा था। वो भी बाप से खफा था कि अपने बेटी दिमाग के अगवा होने पर इतने मुतमईन क्यों बैठे हैं, लेकिन सदाकत शाह की तरफ से मुसलसल तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा था। अब भी उन्होंने इधर से उधर टहलते हुए आलम शाह को एक नज़र देखा और धीमे लहजे में बोले, मैंने ड्राइवर को गाड़ी तैयार करने का कह दिया है। इन हालात में मुझे कुर्बान शाह के साथ मौजूद होना चाहिए। तुम बताओ कि तुम मेरे साथ चलोगे या यहीं रुकोगे? मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन अम्मा साईं। आलम शाह ने टहलना मौकूफ कर दिया और तजब्जुब की सी कैफियत में बोला, इनकी परेशानी अपनी जगह है। औरतों को परेशानी में हाथ पैर छोड़कर बैठ जाने की आदत होती है, लेकिन मर्दों को अपने काम करते रहना पड़ता है। तुम मेरे साथ चलो, यहाँ मोमोल मुलाजमीन है तुम्हारी माँ का ख्याल रखने के लिए। इस बार सदाकत शाह का अंदाज दो टोक था। आलम शाह को भी इनसे इत्तफाक करना पड़ा। चलो बीवी, आपको ऊपर चलना है। दोपहर के खाने के बाद गनबरदार आदमी ने सजल शाह की तरफ रुख करके हुक्म सुनाया तो वो तीनों अपनी अपनी जगह ठिठकर रह गए और एक कोने में दोनों मियाँ बीवी से लाताल्लुक बैठा मास दिली खदशात के साथ मुअज्जम शाह और उसकी बीवी को देखने लगा। इसे एहसास था कि इसकी वजह से खातून परेशानी का शिकार है और ढंग से खाने पीने और आराम करने से माजूर है, इसलिए हद्दुल इम्कान इसको सहूलत देने के लिए खुद को एक कोने तक महदूद कर लिया था और सिर्फ खाना खाने के लिए ही अपनी जगह से उठता था। खाने में बकरे का शोरबे वाला सालन और सरसों का साग मक्खन के पेड़े के साथ दिया गया था। सुबह हाथ रोककर नाश्ता करने वाले मास ने इस वक्त अच्छी तरह पेट भरकर खाना खाया, इसलिए तबीयत में जरा सुस्ती महसूस कर रहा था और इसे बैठे बैठे हल्की सी ऊँग आ गई थी। लेकिन बहरहाल इसने खातून को मिलने वाला हुक्म सुन लिया था। क्यों? बीबी के ऊपर जाएगी? क्या काम है बीबी से? फितरी तौर पर इस हुक्म को सुनकर मौसम शाह भड़क उठा और तुंद लहजे में पूछने लगा, साहिब को कुछ बात करनी है बीबी से। इस शख्स ने रूखे लहजे में जवाब दिया, क्या बात करनी है? जो बात करनी है मुझसे करो, तुम्हारी हर बात मान तो रहे हैं। हम तुम्हारे चैनल पर वीडियो बनवाकर बाबा सही को तावान के लिए पैगाम भी दे दिया है, फिर क्या बात बाकी रह जाती है? मौसम शाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। चेहरे पर मौजूद वसूले तासुरात में कहीं कहीं अंदेशे भी झलक रहे थे। लाजमी बात थी कि वो इन मुजरिमाना ज़ीनत रखने वाले लोगों के दरमियान अपनी जवानुल उम्र बीवी को गैर महफूज महसूस कर रहा था और इस हवाले से इसे खदशात थे। शायद बीवी की वजह से इसने अपने बाप के लिए बेचुरा पैगाम रिकॉर्ड करवाया था। ये पैगाम दोपहर के खाने से कबल एक मोबाइल फोन के जरिए रिकॉर्ड किया गया था। इस वक्त मौसम शाह ने पेशकश की थी कि अगर इसकी बराह रास्त इसके वालिद कुर्बान शाह से बात करवा दी जाए तो वो ज्यादा आसानी से इन्हें तावान के लिए कायल कर लेगा। जवाब में से बताया गया था कि जिस जगह मौजूद है वहाँ मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते, इसलिए इनकी किसी से बराह रास्त बात करवाना मुमकिन नहीं। इस जवाब के बाद मौसम शाह तनवा तकदीर होकर बैठ गया था, लेकिन अब जो नया हुक्म मिला था इसने इसे हत्थे से उखाड़ दिया था। हर बात मान रहे हो तो अपने लिए अच्छा कर रहे हो। ये कोई तुम्हारी जागीर नहीं है जहाँ तुम्हारा हुक्म चलेगा। यहाँ तुम कैदी हो और तुम्हें हमारे मालिक का हुक्म मानना होगा। इस शख्स ने पहले से ज्यादा अखड़ लहजे में मुअज्जम शाह को जवाब दिया और इसी बीवी की तरफ रुख करके इसी लहजे में बोला, चलो बीबी जल्दी करो, मालिक को अपना हुक्म मानने में इतनी देर पसंद नहीं। जवाब में इसने मदद तलब नजरों से शोर की तरफ देखा। मैंने कह दिया ना कि ये कहीं नहीं जाएगी, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। मुअज्जम शाह बुलंद आवाज में बोलता हुआ अपनी बीवी के सामने आ खड़ा हुआ। तुम खुद अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हो। वो शख्स खूंखार लहजे में घुर्राया और गन को लाठी की तरह सौंधकर मुअज्जम शाह की तरफ बढ़ा। इसका दूसरा साथी हस्बे मामूल दरवाजे के करीब चुकाना खड़ा था। इसने अभी तक किसी बात में दखल नहीं दिया था, लेकिन इसके जिस्म का तनाव बता रहा था कि जरूरत पड़ने पर अपने साथी की मदद के लिए मैदान में कूदने के लिए तैयार है। मैंने कहा ना कि तुम मेरी बीवी को यहाँ से कहीं ले जा सकते।
मौसम शाह ने बेखौफी से ऐलान किया और अपने को हर हाल में हुक्म पूरा करना है। इस शख्स ने जवाब दिया और गन के दस्ते पर मौसम शाह की कनपटी की जरब लगाने की कोशिश की। मौसम शाह ने झुकाए देकर खुद को फुर्ती से इस वार से बचाया, लेकिन फिर भी इसका शाना जद में आ गया। शाने पर लगने वाले भरपूर जरब में से हल्का सा कराहने पर मजबूर कर दिया। फिर भी इसने कोशिश की कि गन बरदार को एक मुक्का रसीद कर दे। अपनी इस कोशिश में इसे कामयाबी हासिल न हो सकी और गन बरदार ने इसके हाथ पर गन से जोरदार जरब लगाई। जरब बहुत शदीद थी। मौसम शाह के हलक से एक जोरदार चीख निकली। यकीनन इसकी उंगलियां चटक गई थी। अब मास के लिए मजीद खामोश तमाशाई बनकर खड़ा रहना मुमकिन नहीं रहा। वो तेजी से इन दोनों की तरफ झपटा। खबरदार आराम से खड़े रहो वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब इसने कोई वार भी नहीं किया था कि राइफल की नाल इसकी कनपटी से आ लगी और एक सर्द आवाज सुनाई दी। माज अपनी जगह ठिठक कर रह गया। वो दरवाजे के पास खड़े राइफल बरदार को फरामोश कर चुका था और अब वही इसको बेबस करने का सबब बन गया था। वो जानता था कि वो इन अगवाकारों के लिए मौसम शाह और उसकी बीवी की तरह कीमती नहीं, इसलिए वो इसे ठिकाने लगाने में किसी चाहत का मुजाहरा नहीं करेंगे। इसे मजबूरन अपनी जगह साकित होना पड़ा। दूसरी तरफ मौसम शाह जख्मी हो जाने के बावजूद पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो एक बार फिर गन बरदार पर झपटा। वो तैयार था, इसलिए न सिर्फ वार बचा गया बल्कि इस बार मौसम शाह की कनपटी पर गन का दस्ता रसीद करने में भी कामयाब हो गया। वार सख्त था। मौसम शाह त्योरा कर गिर पड़ा। इसे गिरते देखकर इसकी बीवी इसकी तरफ लपकी। मौसम शाह बेहोश हो चुका था। इसकी कनपटी से खून बह रहा था। वो इसके करीब घुटनों के बल बैठकर अपनी चादर से इसका खून साफ करने लगी। बड़े मजबूत आसाब की औरत थी। इस सूरत हाल में भी चीखी चिल्लाई नहीं थी, बस एक हसीना सी कैफियत थी जो इसकी से आंखों से झलकने लगी थी। कुछ नहीं हो बीबी, अभी मरहम पट्टी कर देंगे तो घंटे सवा घंटे में होश में आ जाएगा। तुम उसको छोड़ो और मेरे साथ चलो। मालिक इतनी देर इंतजार करने का आदी नहीं। गन बरदार ने अपने मखसूस अखड़ लेजे में हुक्म दिया और बाजू पकड़कर खींचा। खातून के साथ तमीज से पेश आओ। एक पर्दादार खातून को इस तरह खींचने पर माज खामोश नहीं रह सका। उसे टोक बैठा। तू अपना मुंह बंद रख वरना तेरा तो अभी फैसला कर देता हूँ। गन बरदार गुर्राता हुआ मास्क पलटा और अपनी गन की नाल इसके मुंह में घुसा दी। मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम इसे छोड़ दो। यकदम ही मध्यम और बावकार लहजे में बोली तो माज टक्कर रह गया। कई घंटों से इन लोगों के साथ मौजूद होने के बावजूद इसने इस पर्दापोश खातून की आवाज नहीं सुनी थी और दिल में कयास कर रहा था कि शायद वो गूंगी है, लेकिन वो गूंगी नहीं थी। वो तो नहायत शीरी और सुरीली आवाज की मालक थी। उसके बोलने से इन हालात में माज को ऐसा लगा कि किसी ने कानों में रस घोल दिया हो। अजीब बेबसी की कैफियत में वो इस गन बरदार के साथ बाहर की तरफ जाता हुआ देखता रहा। वो दोनों दरवाजे से बाहर निकल गए तो राइफल बरदार ने माज को तरफ धकेला और खुद तेजी से बाहर निकल गया। इसके निकलते माज मौसम शाह की तरफ लपका और इसकी कनपटी की चोट का जायजा लेने लगा। जरा सी खाल फटी थी और थोड़ा सा खून बहने के बाद मजीद खून बहना रुक चुका था, इसलिए ज्यादा तशवीश की बात नहीं थी। नब्ज चेक करने पर इसे गन बरदार की बादरूस महसूस हुई। घंटे सवा घंटे में वो होश में आ जाएगा, लेकिन होश में आने के बाद इसका रद्दमल क्या होगा ये सोचकर मास परेशान था। एक ऊंची नाक वाला जरा सा मगरूर बडेरा जिसने नखवत के बायस अभी तक माँ से ज्यादा बात करना भी गवारा नहीं की थी, अपनी बीवी को यूं ले जाए जाने पर तैयार नहीं था। रद्दमल जाहिर करता, लेकिन कहने को तो लोगों ने यही कहा था कि मालिक बीवी से कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की जुबान और नीयत पर भरोसा करना भी आसान नहीं होता। मौसम शाह की बीवी से कोई रिश्ता न होते हुए भी वो अपने अंदर दुख और बेबसी की कैफियत महसूस करने लगा। इस कैफियत में तकरीबन 20-25 मिनट का अरसा गुजर गया। मौसम शाह के जख्म की ड्रेसिंग भी कर दी गई। मस्जिद 10 मिनट आगे सिरके तो कैद खाने का दरवाजा खुला। इसने बेचैनी से खुलने वाले दरवाजे की जानिब देखा। इसकी उम्मीद के बरखिलाफ वो वहां मौजूद नहीं थी। चलो अब तुम्हारा बुलावा है। खुले दरवाजे में खड़ा गन बरदार अपनी गन लहराते हुए हुक्म सुना रहा था। वो अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ बढ़ा। जिस वक्त इन लोगों को यहाँ लाया गया था इनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, इसलिए मजीद कुछ नहीं देख सका था। अब वो बाहर निकला तो देखा कि वो ज्यादा बड़ा तहखाना नहीं था, यहाँ सिर्फ वही एक कमरा था जहाँ इन्हें रखा गया था। कमरे से आगे एक पतली सी गैलरीनुमा जगह थी जिसके दोनों सिरे बंद थे और ऊपर छत में एक शिगाफ नजर आ रहा था जिससे सीढ़ियां मुंसलिक थी। इसे इन सीढ़ियों की तरफ जाने का हुक्म दिया गया। अब इसने पहली सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि शिगाफ में से 2 मरमरी पैर आकर सीढ़ी पर टिके। इसने कपड़ों की रंगत से पहचान लिया कि वो मौसम शाह की बीवी है। अपने जगह पर रुक गया। वो एक एक करके सीढ़ी उतरने लगी। माज ने महसूस किया कि इसके कदमों में हल्की सी लर्जिश है। मुख्तलिफ जगह पर कम ढलवान का साथ बनाया गया था। ये पतला सा जीना एक हामिला खातून के लिए खतरनाक हो सकता है। माज के दिल में ये खदशा उभरा ही था कि सीढ़ियों में उतरती खानून का पैर रपटा और अपना तवाजुन खो बैठी। माज बेसाख्ता हरकत में आया। इसे नीचे गिरने से कबल अपनी बाहों में थाम लिया। वो जो बहुत मजबूत आसाब की मालिक महसूस होती थी, अपने गिरने का नतीजा सोचकर यकीन बुरी तरह घबरा गई थी, इसलिए माज की बाहों के हिसार में थर थर कांप रही थी। माज इसके तेजी धड़कते दिल की धड़कन सुन और महसूस कर रहा था, लेकिन खुद इसके अपने दिल की धड़कन कहाँ थी। वक्त के इस लम्हे में अपने दिल की धड़कन खो चुका था। गिरने के अमल के दौरान इसकी चादर का पल्लू इसके चेहरे से हट चुका था और गहरे अनाबी रंग की चादर के अंदर से गोया कुछ चांद झांक रहा था।
घूर से आंखें, सतमा सी नाक, दमकते रुखसार, गुलाबी पनखड़ियों से होंठ, सभी कुछ बेहद तवज्जो करने वाला था। लेकिन माज की असल तवज्जो इस मोटे से स्याह तिल ने खींची जो इसके नीचे लब के करीब बाएं कोने पर किसी दरबान की तरह इस्तादा था। माज का दिल बेसाख्ता ही इस दिल को छूने के लिए मचला, लेकिन मुमकिन था कि वो आलम खुद फरामोशी में वो ये जसारत भी कर गुजरता। लेकिन उसकी बाहों के हिसार में कसमस आई तो उसे होश में आना पड़ा और नहायत नरमी और एहतियात से यूं इसे जमीन पर खड़ा किया जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। जमीन पर खड़े होते ही इसने सबसे पहले चादर के पल्लू से अपना चेहरा ढांपा और फिर तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलकर वो अंदर गायब हो गई, लेकिन माज के आईना दिल पर तो इसकी सूरत मुस्तकिल तौर पर नक्श हो गई थी। हाँ, वो जानता था कि जो मुश्किल से 10 सेकंड के लिए भी इसके बाहों के हिसार में रही थी, हमेशा के इसके दिल को अपने हुस्न के हिसार में कैद कर चुकी थी। इसके साथ वारदात कल्बी अजीब तरह से पेश आई थी, वो जिसके लिए बेशुमार कुमारी हसीनाएं पलके बिछाए रखती थी। असीर हुआ भी तो एक ऐसी औरत के हुस्न का जो किसी और की बीवी थी और अनकरीब इसके बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी औरत की मोहब्बत में नारसाई के दुख के सिवा भला क्या हासिल होना था, लेकिन अलमे तो यही था कि इंसान कभी सोच समझकर मोहब्बत में मुब्तला नहीं होता। अमूमन मोहब्बत किसी तूफान की तरह इंसान की जिंदगी में वारिद होती है और इसकी पूरी हस्ती को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाती है। मोहब्बत की ये बेख्तियारी दुख लेकर आती है और मास की जिंदगी में यह दुख दाखिल हो चुका था। ऊपर चल छोकरे, क्या इधर ही खड़े खड़े सो गया है? गन बरदार ने अपनी करख्त आवाज में से टोका तो वो जैसे किसी ट्रांस से बाहर आया और बुजुल कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों का इख्तिताम एक मुस्ततिल कमरे में हुआ। कमरे की दीवारों पर आसमानी रंग किया गया था। एक दीवार पर किसी कुदरती मंजर की पेंटिंग लगी हुई थी, जबकि दूसरे बड़ा सा अलार्म क्लॉक आवेजा था। बाकी दीवारें बिल्कुल खाली थी। दीवारों में कोई खिड़की या रोशनदान नजर नहीं आ रहा था और आमदोरफ्त सिर्फ एक दरवाजा मौजूद था। फर्श पर हाथ से बना हुआ कालीन बिछा था, जिसका एक हिस्सा तहखाने के रास्ता खोलने की तरफ हटा हुआ था। मास को अंदाजा हो गया कि तहखाना सिर्फ इसी कमरे की वसअत तक महदूद है और ऐब इसके नीचे बना हुआ है। वो जिस कमरे में दाखिल हुआ था, इसकी जुनूबी दीवार के साथ इस तरह कुर्सी और मेज लगाई गई थी कि किसी दफ्तर का सा मंजर बन गया था। लेकिन मेज के बाजानिब खड़ा ढाटा पोस्ट और रिवाल्विंग चेयर पर बैठा मास्क मंडा आदमी इस मंजर से मैल नहीं खा रहे थे। ढाटा पोस्ट अपने कद काट और स्याह लिबास की वजह से कोई रवायती डाकू महसूस हो रहा था, जबकि कुर्सी पर बैठे शख्स ने मास्क और चुस्त लिबास पहन रखा था। उसे बच्चों के लिए बनाई गई इस सीरीज स्पाइडरमैन से मुशाबह दिखाई दे रहा था, लेकिन ये मुशाबह जरा मज़ीदा खेसी थी, क्योंकि जिस शख्स ने ये गेटअप इख्तियार कर रखा था वो स्पाइडरमैन की तरह स्मार्ट नहीं था, बल्कि मोटा भद्दा और पस्त कामत था। मास्क को इस शख्स के मुकाबले जाकर खड़ा कर दिया गया। मेज के अतराफ में खाली कुर्सियां मौजूद होने के बावजूद मास्क को किसी कुर्सी पर बैठने की पेशकश नहीं की गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? स्पाइडरमैन की भूनी नकल ने मास्क के गोल गोल सुराखों से अपनी आंखें मास्क पर मरकूज कर दी और लहजे को बारो बनाने की कोशिश करते हुए दरियाफ्त किया। माज अहमद, इसने संजीदगी से जवाब दिया। तनवीर ने बताया कि तुम इसे कीर्थर की पहाड़ियों पर भूखे पैसे भटकते हुए मिले थे। पूरे लिबास से तुम कोई देहाती मालूम होते हो, लेकिन बोलचाल का अंदाज तुम्हें शहरी बंदा जाहिर करता है। अब तुम ऐसा करो कि जरा तफसील से अपना मुकम्मल तारुफ कराओ, ताकि मेरे लिए तुम्हारा कोई फैसला करना आसान हो जाए। इस हुक्म दे तो माज ने इख्तिसार से अपने बारे में बताने लगा। कीर्थर पर अपने जख्मी हो जाने और एक देहाती बस्ती में पहुंच जाने का वाकया भी इसने बहुत सरसरी तौर पर सुनाया और इस जिक्र से गुरेज किया कि इसे किसी ने पीछे से पत्थर मारकर जख्मी किया था। फैजू वगैरह के बारे में भी बस इसने कोई तफसील नहीं बताई। उसने इतना कहा कि देहाती बस्ती में कुछ दिन रहने के बाद वो इन देहातियों से रास्ता समझकर वापसी के लिए रवाना हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते की निशानियां भूल गया और पहाड़ों में भटक कर तनवीर तक जा पहुंचा। इस शख्स ने खामोशी से इसकी सारी दास्तान सुनी, फिर पुरख्याल अंदाज से इसकी तरफ देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता माज ने गोल सराखों से झांकती इसकी आंखों में चमक पैदा होते देखी। तो तुम वो माज अहमद हो जिसकी ये जानी बिल्डर्स वालों और इरफानुल्लाह से लगी हुई थी? इसने तस्दीक जाने वाले अंदाज में सवाल किया तो माज को इस बात में सर हिलाना पड़ा। इसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। शाहवा भाई शाहवा, ये अपना तो तनवीर बड़ी काम की चीज है, एक तीर से दो शिकार कर लाया। माज की तरफ से तस्दीक होते हुए शख्स बच्चों के से अंदाज में मुसर्रत के इजहार के लिए किलकारी मारकर हंसा। माज ने उलझी हुई नजर से देखा। इसके अंदर कहीं खतरे की घंटी बज गई। उसे एहसास हुआ कि शायद वो ऐसे लोगों के दरमियान फंस गया है जिनका इज़दानी बिल्डर और इरफानुल्लाह से कोई ताल्लुक है। तुम्हारे पीछे तो बड़ी उठक पटक हुई है भाई। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी गुमशुदगी पर बड़ा हंगामा मचाया था। इन्हें तुम्हारे मोबाइल से कुछ सेल्फी मिली थी जिसके बैकग्राउंड में इरफानुल्लाह के छोकरे सुल्तान की झलक थी। तुम्हारा बाप इस सेल्फी की बुनियाद पर FIR कटवाने थाने पहुंच गया था, लेकिन सुना है वो SHO शफकत से अक्लमंद निकला। मैं सोचा कि तुम्हारे बाप जैसे फोकट बंदे का साथ देकर ख्वारी के सिवा क्या मिलेगा, इसलिए सेल्फी के इरफानुल्लाह से अच्छी कीमत पर सौदा कर लिया। इरफानुल्लाह ने सोशल वर्कर के तौर पर बड़ा नाम कमाया है और अब सियासत के मैदान में किस्मत आजमा रहा है। इलेक्शन से इतने करीब वो ऐसा कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता था
اس میں ثبوت بھی موجود ہو، اس لیے وہ اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو بلا دریغ دور کر رہا ہے۔ تمہارے لیے بڑھ چڑھ کر بولنے والی صافی لڑکی کو چپ کروانے کے لیے بڑا سخت وار کیا گیا، مطلب عرفان اللہ نے تمہارے معاملے کو ہر حال میں چھپانا چاہتا ہے اور کسی گواہ اور ثبوت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب تو تم اس کے بیٹے کے خلاف سب سے بڑے گواہ اور مجسم ثبوت ہو، تمہاری تو اس سے منہ مانگی قیمت لی جا سکتی ہے۔ وہ یوں چٹخارے لے رہا تھا جیسے کوئی مزیدار شے کھانے کے لیے اس کے سامنے رکھی ہوئی ہو۔ دولت کے پجاریوں کے لیے دولت کی خوشبو سے بڑھ کر کسی شے میں مزہ ہوتا بھی نہیں، چاہے وہ دولت کسی بھی ذریعے سے آ رہی ہو۔ اس صحافی لڑکی کے ساتھ کیا ہوا؟ ماں سمجھ گیا تھا کہ اس نے بشرا کا ذکر کیا ہے، اسے اسپائڈر مین کی نقل باقی باتوں پر توجہ دیے بغیر بے تابی سے اس بشرا کے بارے میں دریافت کیا۔ خبر تو یہ ہے کہ اس کے گھر میں ڈاکو گھس گئے تھے جنہوں نے مال و دولت کے ساتھ ساتھ اس کے انگریز ماں کی عزت بھی لوٹ لی۔ اس درندگی پر وہ عورت اپنی جان سے چلی گئی، اس کے شوہر کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ لڑکی نے خود اپنے بیان میں پولیس کو یہ سب کچھ بتایا، لیکن افواہیں گردش کر رہی ہیں ان لوگوں سے دشمنی کا شاخسانہ ہے جن کے خلاف وہ تمہارے لیے بول رہی تھی۔ اس نے چٹخارے لیتے ہوئے ماس کو اطلاعات فراہم کی جنہیں سن کر وہ شدید صدمے میں مبتلا ہو گیا۔ گلزار آسم جیسے ذہین اور قابل انسان کا ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانا اور عائشہ گلزار جیسی پاکیزہ اور شفیق خاتون کے اتنے دردناک انجام سے دوچار ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں ان سے ہونے والی ملاقاتیں ایک پل میں گھوم کر رہ گئی۔ وہ متاثر کن شخصیت کی مالک تھی اور اس سے بہت شفقت سے پیش آتی تھی۔ ایسی پیاری ہستی کی ایسی موت ہر صاحب دل انسان کے لیے صدمے کا موجب ہوتی ہے۔ وہ بھی گہرے صدمے سے دوچار ہوا اور وہ مشکل ہنسی پھنسی آواز میں بولا، اور بشرا گلزار میرا مطلب ہے میری اس صحافی دوست کا کیا ہوا اور وہ کس حال میں ہے؟ وہ تو پہلے بہت زخمی تھی اور اسے دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ اسے بشرا کے بے سہارا ہو جانے کی خبر سن کر اس کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ مجھے کیا خبر، وہ میری کوئی پھوپھی کی دھی تو نہیں ہے کہ میں اس کی فکر میں مبتلا ہوتا پھروں۔ اسپائڈر مین کے نقل نے بے نیازی سے کندھے اچکائے تو ماز اپنے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ ایسا شخص جو انسانوں کو اغوا کر کے ان کی زندگی کا دام وصول کرتا ہو، اس سے بڑا انسانیت کی کیا امید کی جا سکتی تھی؟ وہ تو اسے اس کے دشمنوں کے حوالے کر کے اس کے بھی دام کھڑے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چلو بھائی، بہت مذاکرات ہو گئے اس کے ساتھ، اسے لے جا کر دوبارہ بند کر دو، کرتے ہیں اس کے دام دینے والوں سے رابطہ، امید ہے اچھی بولی لگ جائے گی۔ وہ موٹا ٹھیکنا سا اسپائڈر مین اپنے آدمی کی طرف رک کر کے بولا تو اسے یہاں لانے والے نقاب پوش نے واپسی کے اشارے کے طور پر اسے اپنے گن سے ٹھوکا دیا۔ ایک منٹ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ماز اشارے پر مڑنے کے بجائے کرسی پر بیٹھے شخص سے بولا، بولو۔ اسے کسی شہنشاہ کی رونت سے اجازت دی۔ معظم شاہ کی بیوی پاپردہ عورت ہے اور کمرے میں میری موجودگی اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے، اس سے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ان میں بیوی سے الگ کی صحیح جگہ ٹھہرا دو۔ اس نے نرمی سے درخواست کی۔ ہاں بھائی، وڈی ملانی ہے معظم شاہ کی زال، نہ کسی کو آنکھ بھر کے دیکھتی ہے اور نہ کسی کو اپنے طرف دل بھر کر دیکھنے دیتی ہے، پر کیا کریں، اسے بے آرام کرنے کو دل راضی بھی نہیں ہوتا، کرتے تیرا بھی کچھ انتظام۔ اسپائڈر مین کی نقل کے لہجے میں معظم شاہ کی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے عجیب سی چبھن تھی جسے ماز نے محسوس تو کیا لیکن زیادہ غور نہیں کیا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ جو اپنوں سے ملنے کی امید دل میں لے کر سفر کے لیے نکلا تھا، عجیب حالات میں پھنس گیا تھا اور ایسے لوگوں کے درمیان تھا جسے بھاری قیمت پر اس کے دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ وہ جب تک اس فکر میں مبتلا رہتا تھا کہ اس کے غیاب پر اس کے گھر والوں پر کڑی گزر رہی ہوگی، یہ جان کر بھاری بوجھ تلے دب گیا تھا کہ اس کی خاطر ایک ہنستا کھیلتا گھرانہ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں طے کر کے اس شخص کی گفتگو کرنے کے دوران چند منٹوں میں اس کے دل و دماغ پر 3 بڑے حادثات بیت گئے تھے۔ وہ کیوپٹ کے تیر کا شکار ہوا تھا، اسے معلوم ہوتا کہ وہ قیمتاً اپنے دشمنوں کے حوالے کیے جانے والا ہے، اور تیسرا حادثہ بشرا گلزار سے متعلق خبریں سن کر پہنچا تھا۔ یہ تینوں ہی معمولی باتیں نہیں تھی، اس لیے اس کے دل و دماغ کا الجھنا لازمی تھا۔ چاچڑ اپنے سوچے میں الجھا ہوا تھا کہ اسپائڈر مین نے اپنے نقاب پوش ساتھی کو مخاطب کر کے اشارہ کیا۔ فوراً ہی ماس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور اسے بندوق کی نال پر آگے کی طرف دھکیلا گیا۔ آنکھوں پر پٹی کی وجہ سے کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اتنا بہرحال اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اسے واپس تہہ خانے میں نہیں لے جایا جا رہا اور وہ اسی منزل پر چل رہا ہے۔ 15-20 قدم چلنے کے بعد اسے رکنے کا حکم دیا گیا۔ بندوق کی نال ایک پل کی ہٹی اور کوئی دروازہ کھولے جانے کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ اگلا حکم اسے کسی کمرے میں داخل ہونے کے سلسلے میں دیا جائے گا، لیکن اس کے توقع کے برخلاف کوئی حکم دینے کے بجائے اسے زور سے دھکا دیا گیا۔ دھکے سے وہ لڑکھڑا کر کمرے کے کھلے دروازے کے اندر جا گرا۔ گرنے سے اس کی کونیوں پر چوٹ آئی۔ تیش میں آ کر وہ دھکا دینے والا شخص سنا تھا۔ اس سے قبل دروازہ زور سے بند ہوا اور کفل میں کنجی گھومنے کی آواز سنائی دی۔ ماز آنکھوں پر بندی پٹی کو نوچ کر اپنے غصے کا اظہار کرنے پر اکتفا کر سکا اور اس اظہار کو دیکھنے کے لیے بھی وہاں سپاٹ دیواروں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔